an kan bɔgɔlini an filɛ bɔgɔ an muti sɛgɛn an lajɛ la su ani tile ɔni ɲakuma bi alamisa juin kalo tile 12 san 2025 bi kunnafoni b'an bolo k'o lase aw ma conseil des ministres ye loi kɔrɔta loi min bɛna yɛlɛma don transition tagabolo la san 5 u bɛna fara général d'armée Goïta ka fanga ka taa bila san 2030 la min bɛ se ka lakurakuraya ni an bɔra yen nɔ mɔgɔ 100 ni mɔgɔ 30 o ni tora avion kasa dɔ la Inde aw bɛ ne faamali ko ɲuman sɔrɔ n'an ka kunnafoni dili kɛnɛ kɔnɔna na aw bisimila ka kunnafoni kɛnɛ kɔnɔna na général d'armée Assimi Goïta fo san 2030 kunu conseil des ministres ye kunnafoni min y'a jira k'a fɔ loi kɔrɔ bɛna ta min bɛna yɛlɛma don transition tagabolo la général d'armée Assimi Goïta ale bɛna to fanga la fo san 2030 min bɛ se ka lakurakuraya o kɔrɔ ye san 5 wɛrɛ o bɛ se ka fara a kan conseil des ministres ka décision ma bali mɔgɔw la mɔgɔw kun sigilen don k'a makɔnɔ daminɛ de kɛ wagati min na sabula AES jamana kuntigi tɔ olu farala ɲɔgɔn kan k'a fɔ min général d'armée Assimi Goïta y'a ka kɛ u ka ɲɛmɔgɔ ye o wagati kelen Burkina olu ye san 5 di u ka jamana kuntigi ma élection ko kuma tɛ Niger fana ye o kelen kɛ min ye Mali ye kalafiliko kuma kun bɛ yen sabula an ka transition mɛna ni jamana tɔ ninnu ta ye assise nationale min kɛra o y'a jira fɔ transition ale kun kan ka cɛ février san 2024 la ni an filɛ nin o san kelen ani kɔ la o wagati kelen AES jamana kuntigi ka ɲɛmɔgɔ ale ka fanga kun kan ka cɛ nka ka kɛ ni jamana ninnu bɛ gɛlɛya min kɔnɔna na min ye Mali autorité ye olu y'a kanu k'a fɔ politique ko kuma an ko to yen nɔ wagati na an ka ɲɛsin banbagaci kɛnɛ ma an ka ɲɛsin AES jɔli ma o la conseil des ministres y'a jira k'a fɔ charte de la transition yɛlɛma bɛ na don olu la ni o kun b'a jira k'a fɔ transition ale kun kan ka cɛ février san 2024 la ni charte min bɛna na ta o b'a jira k'a fɔ général d'armée Assimi Goïta ale bɛ to fanga la fo san 2030 la a bɛ se ka lakurakuraya ni ka san 5 wɛrɛ fara kan nin kɔrɔ de ye général d'armée Assimi Goïta fo san 2030 walima fo san 2035 ni jamana kɔnɔdenw kɔni b'u yɛrɛ ye a kɔnɔna ka ban conseil des ministres ka décision in kalan kan an ka yɔrɔ lamɛn ORTM jabarani sanfɛla la adopté s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des recommandations des concertations des forces vives de la nation et des Maliens établis à l'extérieur pour répondre aux attentes légitimes du peuple malien, notamment la révision de la charte de la transition en accordant au chef de l'État un mandat de 5 ans renouvelable à partir de 2025, à l'instar de ses pairs de la Confédération AES. kunnafoni filana ni SOS ye k'a ɲɛsin lawandi duguma bafula bɛ mara kɔnɔna na taratado lawandi min ye fiɲɛba ale wulila fiɲɛ kɛra sababu tasuma boli k'a don sow la mɔgɔw ka suma u bolo minnu ale ni baganmisɛnninw olu bɛ jeni n'a ka bantɛ lawandikaw foyi tɛ kɔni tɛ olu bolo tuguni bi maliyɛn caman de wulilen don ka welewelemada kɛ yaasa dɛmɛ bɛ se ka don ni mɔgɔ ninnu ma cogoya min na bi jamana fan bɛɛ lajɛlen k'a kalan nka ni waleya sugu ye dugu sɔrɔ min se ye min ye ko ka o kɛ an ye jaa minnu sɔrɔ ka bɔ lawandi préfecture kɔnɔna na aw ni an ka jango jaw lajɛ ɲɔgɔn fɛ Kita. Ya. Davul. ni amora lawandi amita koro shifna ko ka nyamko ale kumana ani songwelimba sabula ya yira ka foko wakati mina ko luka marabe lakana baliya ko nana ko fintina ka do de kelembe ka waliya jugu do ta ka nyeshi dugudewma koro shifna ka nyamko ya yira foko ko dugude mun me ka boli kana do koro
ku don tola koro ko findigala ko kale mi ka baraji de sigi ninga musaka o mine ula koro shifina ko nyama ko nyaka nege julu sira kon bla ako kolti se ka be kon deme nga uti se fene ko sigi kan wala no na jemi mi ka ta kan nyeshi ni dugude no ma ako mo no ka boli ka do koro wanani wasa wa fukata se wa fla no ko be ka mine ula findigala ka o fe Ousmane Nyagali agan dem ka shikan kan ka ke ala ka se la se oturuto ma olu mun ta do kuma be fe mun be ke teren ka nyeshi dugudo mun be bodi ku nyeshi mo mun ma mo be wali yakula minga jugu be ka boli mo mun yere nye oni ni anje an Ousmane Nyangali gani la selula me nyogo fe wala here chaya ya fo chogo mina bon an ku ye la seli ci an préfet ma sien kilente sien flate sien sabate an la seli ci gouverneur ma donc an ya laje degum banka an yo sebaka chuma o ma jabi nyenama damma donc kleflan na an fana wulla ka njo tuguni o sebeni o kelen konnana an la seli wera de sebaka chuma donc degum banka an o de chu uma de koro jusqu'à yoro autorité du de be autorité bon na fora ko o munu be segen kono on degun kono ka munu bo otoro kono ulu be kla na ko don u fega don koro u don to tumo dola wanan be mine ubolo wasa be mine ubolo kemnan be mine ubolo kem woro be mine ubolo do be anni o kem flanite war fe wet fo tu ubolo u don to nan ubu mine ubolo alu ka nation u be dese ka sangata na yo ka demba yo la an fana be wuli ka jola al sogoma yere ne tara radio la ne o kuno fani ci anga population ma wo mamum be dokoro ibota idonto ni kadante be ebolo kadante te ebolo vienti be ebolo vienti te ebolo dido ika moto de dolen do ade dolen taw anko ku kana wari sara doro makele ku kana di fama ma anga numero be obise ka wele nu ko ku ka wari sara fuyeli e wajibi de ni doni be ika kadaka ni kono ubise ka ika doni la jigi ubise ka fuye fo itala parce que ube ande kama afana be ulu de kama mais en dehors de ça nu ko ki ka wari sara jago ya ibise ka an wele anga nega duru sirawla bi wolonvila bi nani segi bi duru ni kolonton bi kolonton ni nani o ne tade ne ka aduzenta bi wolonvila bi woro bi nani kolonton bi wolonvila donc ne ka secrétaire général ta bi kolonton ni fla bi segni kolonton mugan kolonton donc Abdurrahman Nyangali ta bi woro ni duru bi sawa mugan segi ani mugan duru donc nous sera ka ni numéro in chema nous kelen soro ka cha ala fe al no mo ne soro nous sera ka mo kelen soro donc u ka kungo e miye ni ala ka je am je ko yenabo kuna fani sabana rapper shifina ka do fagra kunu shurba mako yano kunu shurba mako Abdoulaye Magaluni ale rapper to ko ye Lord Magafili ale ko ni tora Lord Magafili ale ni jama fere ta karla nyona amanye min ko ale ko ni kon tora ala ni de baban kubay ni bayira ka fo be kan ijanto iyere la sabula kuna funu ya yira ka fo Lord Magafili ale kun billa ka ta pate sanena pateti ye woni na ka jama ko ni ale ko nga patila asegina kana ani pateti ko nga kuma ko ni fora nyukon ko wala ayidala ka fuka mobili kon sra patiti kon ma ayala wul akama wala ma amala wul akama o ke bare ko ni donete mo ko mun kon ko mi yore kon alma seka urbu yere kon mi te kon sra Lord Magafili ma akon ka sababu ya ale kon ni kon tora ami do de ke ala ka saya ka malafke mi Idris Martinez ko ni poye ni ale ye kuma kala ye mi ale ni rapper shifna ko kadi ko sabe ale wala like ko ina ani kun shoro golfu kon na jaw ami do so awni ni anga jamu na me nyokofe an dusuma kashilende be ka ni nouvelle indi awma sabula abe wakati ni bombo go be kan wole fambe fe ku be fe ka kunafoni asoro an dogoke ni o rapper Lord Magafili kuma wore ba kalama réseaux sociaux fambe inondelen do ka fo ko alay aka kalfa minala la kunjumene la o kumpande be malien dem bela mogo koni ame ka fo ka kera mangando senfe aywa anyanga kunafoni yaw nyini ay kunafoni am no soro amina o folo di awma jani anga se terenka ni wakati yere la ame kan klinga ta terrain kandi nga jano che
anga maba minnu be no ni am se ka information damadoni soro olu bulu ani ayra ka mamnu an woli anya mi soro comme information o de ko an balmake akungulila de kabnata patesane la donc atara patesana aya fo patetigi nyena ka te fe ko jaba ka ke aka patila ka te jaba fe donc je pense que patetigi nyina na de ka jaba ka aka patila ale tagarani pati il s'est rendu compte que ka fo ko jaba de kera aka patila donc asegina kana tuguni asegine kana ni pati sisan anana kani musokoroba ka kuma yele yele na nyogon ka ko fo mangaw na boala donc ko mangaw bolé ala sisan donc comme musokoroba fene ka mo do ri nana o be ka essayer ko na intervenir ku dona mobile kono ku tato de sisan ntaro ko mobile de nana se musokoroba ma parce que kuma la ko musokoroba yere ni wakati na kana de musundo ko fene be hôpital la donc ko musokoroba wuro karla o information pour le moment c'est sûr ou pas au té en boulot mais kuma ko ni mi ku ka mobile de ko ni sira musokoroba ka tabal pate fere tabalma akera volontairement ou involontairement on ne sait pas mais problème est mui donc mo de fene bora sisan kana bugoli da san lor magaveli ka ko parce que ka musokoroba tan donc bugoli jama tiara bugoli nana juguya malheureusement police be na kuma na o ya soro a dalendo a 100 donc atara docteur Sola ni wakati na a refora aka kalfa aminelala donc ame do de ke alaka adaro sumaya ni wakati na sa zunge fa silence. Kunafoni nana avion kasara do kera Inde bi Inde mo ko keme flani mo ko bi saba luni tora avion kasara do la bi so wada na Inde nege kanyeta ani saba wakati mi Inde bankur do ni ali be wolo ko air indien ali willa kabo amen dabani nga ikunda Angleterre kan pankuri a willa ali amame akoni bina sani pankuri nga bi mi pankuru bollo ye ulu ya ira ka fo ko gelabi ukanga sani nyega sega soro ko ina ni pankuri ali koni bina abina sodi kan ay cheni woro ke ka fara pankuru kono mo ko kan kuna foni folo mun bona odi ye indien mo keme ani mo bi woro ni kono to odi tura alam anglais mo bi duru ani saba mi ye portugais mo wolo velali ni canadien kele onni tura alam ni pankuru mi rebina pankuru so ya jumende do o yini ngalo be sina ayira la ka fo mi ye Boeing 787 odido ni de balba ko bay sabula Boeing 787 ali ye pankuru mi santa annan ne ke abe mo talam akile kile ma dir foka kasarake mo do gele fene ya ira ka fo Boeing 787 anyogonte no san fe pankuru la santa annan ko nana ay mo milal kile ta jien konnana amadeli ka kasarake bi ni kasara mon kelin ko fe mi saka saka lo ko no willi no ka donc fo mura nani ni kasara wi la ni sawar ke ni thaygi पूरा गया हुआ kuna foni duruna meta fana sedi kunchela herela mi fana meriye ni Ali Abdoulaye Coulibaly ay sama fole ke kanye shi fana duguduma aka sama fole konna kuma fo kuma mapam mo kuna chugo shila sabula fana abi wakati bo kumulo tige wali okun ganido yenno kasabe ni asankele mo mi kuma wali ngi alimne na findigela kawfe o sankele konna nani cha kufale ali kiboro ya konni kun doni foite ka kiboro kura bora aka kula fana merka kuma kona ya ira ka fo kuni cha kufale ali kon nin kon bina ka to kaso kon konna kibora mi do akanga la se fana koma sabula fana ko kun ko de do mi an kuna fundi nyono ni ali MC ni ali baraka radio gamme kala ali de fana merka korofo ci ama oni ni an jangala me nyofe ne Abdoulaye Coulibaly commune de Genka maire ne no e fanay 11 la juma no e juin kalot le woro ina sali ame ala foka ala barkada ngele abi jamana kono me onata be na yi soro here ni kenela ibi ala foka ala barkada parce que chaman be olu dale do dotro solo na la ke mo min kenema nyena ka nyuma teme here la
an bɛ Ala fo k'Ala barikada. Anw fɛ yan nɔ seli kɛra laada la a bɛ kɛ cogo min ka kɔrɔ. Ni jamana ɲɛmɔgɔ ye don min fɔ ko seli bɛ k'o la, bɛɛ mana kɛ min ka dɔrɔn an kɔni bɛ jamana kɔ an bɛ baara kɛ o cogoya la. An bɔra sɔgɔma 9h ka taa selikɛnɛ na ka na an ka baganw faga. N bɛ n ka population fo k'an ka sécurité mɔgɔw fo. Bɛɛ bɔra an jɛra ka taa selikɛnɛ na ɲɔgɔn fɛ. Sécurité fana olu fana y'u ka baara kɛ an b'u fo k'u barikada. Ne bɛ dugawu kɛ Ala de ye seba ye. N b'a ɲini a fɛ a ka an ka lakanabaaw fanga se u ka se ka jamana in bɔ bolo la. Fɛn min kun bɛ yen k'o kun ɲɛmɛ ka Fanakaw kamana kan n'o ye kunkolotigɛ ko ye. Ala y'a kɛ kunkolotigɛla minɛna k'a di sariya tigilamɔgɔw ma, sariya tigilamɔgɔw y'u ka baara kɛ k'a minɛ a datugura. Ala tora a ka sebaya la fana a ka kalifa minɛna na k'a to kaso la. Kɔni b'a jira k'a fɔ Fana kunkolotigɛla ko o ko kɔni o banna pewu pewu pewu. Ɲinɛ seli mɔgɔ minnu bɛ yen n'olu sirannen kun don dugu in ɲɛ ka da a kɛcogoyaw kan. Ala barika la dɔw kun ye yɔrɔ yɛrɛ bila mɛ olu bɛɛ segira ka na yɔrɔ la bi. Mɔgɔ wɛrɛw yɛrɛ bɛ ka bɔ fan wɛrɛw fɛ ka na sigi anw fɛ yan nɔ bi. O b'a jira k'a fɔ ko Fana bɛ ka segin a minɛ kɔnɔ. An bɛ Ala fo la k'Ala barikada. Fana yɛrɛ dama tɛ an bɛ min ɲini an ka jamana in yɛrɛ dɛ Ala ka jamana in de segin a cogoya kɔrɔ la k'a ja ka tɛmɛ a cogoya kɔrɔ kan an b'o ɲini. O se bɛ Ala ye k'o kɛ. N bɛ foli di n ka dugutigiw bɛɛ lajɛlen ma ani n ka mairie conseillers bɛɛ lajɛlen ani population bɛɛ n b'u bɛɛ lajɛlen fo ka alimaminakaw fo parce que nin ko nin na bɛɛ lajɛlen ye dugawu kɛ. An b'a ɲini u bɛɛ fɛ u ka dugawu kɛ jamana in a ka jamana in bɔ bolo la. An b'a ɲini Ala fɛ jamana in a bɛ gɛlɛya min kɔnɔ gɛlɛya fɛn fɛn bɛ yen Ala ka gɛlɛya bɛɛ wuli san wɛrɛ k'a sɔrɔ jamana in bilala bolo ɲuman kan ka bɔ gɛlɛya kɔnɔ pewu an b'o ɲini Ala ka o kɛ a ka ciba kama. Kunnafoni kuncɛla Premier ministre Abdoulaye Mayiga ale bɛ san. Premier ministre Abdoulaye Mayiga ale ni a délégation donna bi sɔgɔmada in na san. Min Premier ministre taara baara damadɔ na san. San o san Mali bɛ kɛnɛ dɔ sigi ni o ye ka sigida lakana. O kɛnɛ lancement Premier ministre Abdoulaye Mayiga a taara o kɛ. Nka o kɛnɛ kan min Premier ministre Abdoulaye Mayiga ye san dugutigilakaw tɔgɔ la suba ni o ye vestibule des chefs du village a y'o biriki fɔlɔ da général d'armée Assimi Goïta tɔgɔ la. Premier ministre Abdoulaye Mayiga a ye a ka baara ninnu kuncɛ ni fɛn min o de ye san kɛmɔ ye. San kɛmɔ ni ale ye ɲɛnajɛ min bɛ kɛ san o san ko min bɛ yen nɔ k'o jago labila mɔgɔw bɛ taa a minɛ. Premier ministre Abdoulaye Mayiga ka san tagali jaw an ka jango lamɛn ɲɔgɔn fɛ ka bi kunnafoni kuncɛ. Voilà, sɔgɔmada in na ka foli di an filɛbaga ni an kanumɔgɔw ma min ye an bɛ san voilà an bɛ san min ye an ka Premier ministre Abdoulaye Mayiga voilà général de division Abdoulaye Mayiga ale kɔnɔnen don yan sɔgɔmada in na san a n'an bɛ min ye san kɛmɔ baaraw ye sɔgɔmada in na ale dalen ni baaraw a yɛrɛ dontɔ filɛ sisan n'a ka délégation ma caman bi a nɔfɛ aw yɛrɛ nin bɛ ale de la tan voilà ni ye a jigintɔ ye nin waati in na walasa an b'a ɲini aw fɛ aw sɔgɔlen ka to info 7 la a ka a partager ka like kosɛbɛ ka caya voilà ka partager ka like kosɛbɛ ka caya i n'a fɔ aw ɲɛ b'a la cogo min na voilà maximum de partage voilà ni Premier ministre Abdoulaye Mayiga Général CNG
Allez-y, allez-y. Le programme est le suivant. Le va vous souhaiter la bienvenue et vous allez parler à la population de ça. Merci. C'est pourquoi le président de la transition, chef de l'État, a décrété l'année 2025, année de la culture dans notre pays, afin de faire de la culture le pilier du Mali nouveau. Le Mali renaîtra de ses cendres lorsque les Maliens retourneront aux sources, c'est-à-dire aux valeurs ancestrales. Conformément à cette vision du chef de l'État, le gouvernement a réservé une place de choix à la promotion de la culture dans le plan d'action du gouvernement 2025-2026 adopté par le Conseil national de transition le 19 mai 2025. Distingués invités, mesdames et messieurs, le Sankémo est reconnu comme patrimoine culturel immatériel et fait partie de la liste du patrimoine culturel immatériel de sauvegarde urgente de l'UNESCO. Il est un espace d'expression de la diversité des expressions culturelles locales à travers les manifestations artistiques et culturelles ainsi que les pratiques liées à la pêche traditionnelle. Il est en même temps une occasion de renforcement des valeurs de tolérance, de solidarité, de paix, de résolution de conflits et de cohésion sociale entre les différentes communautés qui se reconnaissent dans la manifestation depuis la nuit des temps. Il est par excellence le cadre d'échange et de transmission des savoirs et savoir-faire traditionnels de génération en génération. Il contribue fortement à la revitalisation culturelle de nos terroirs conformément à la vision du chef de l'État. À travers des manifestations culturelles, nous comprenons pourquoi les communautés de sang ont préservé cette pratique ancestrale dont nous célébrons aujourd'hui la 625e édition. Depuis 625 ans, les populations ont ainsi perpétué la mémoire des anciens. Cela est rare et mérite d'être souligné. Distingués invités, mesdames et messieurs, le rite de pêche collective du Sankémo est une opportunité pour mieux comprendre l'histoire, l'intérêt et la signification des festivités annuelles et l'importance des traditions socio-culturelles liées à la mare. À cet effet, je lance un appel aux autorités légitimité traditionnelles et à l'ensemble des parties prenantes pour qu'ensemble nous agissions dans une synergie d'action en faveur de la sauvegarde et de la promotion du Sankémo. Cela permettra de minimiser les obstacles, de faciliter la transmission des valeurs du Sankémo aux générations futures, de perpétuer sa valeur universelle exceptionnelle. Cette vision engage à la fois les responsables politiques, les autorités administratives et les légitimités traditionnelles, les chercheurs, les universitaires et les associations pour faire face aux nombreux défis auxquels le Sankémo est confronté. Tout le monde doit se mobiliser afin de maintenir la tenue annuelle de cet événement. Distingués invités, mesdames et messieurs, j'adresse un vif remerciement aux autorités légitimité traditionnelles de la région de San, et particulièrement celle de la ville de San, pour la grande contribution aux efforts de développement du Mali pour la sauvegarde du Sankémo. Je les encourage à persévérer car le Sankémo symbolise la richesse de notre patrimoine culturel. J'engage les différents ministres concernés à prendre les dispositions utiles pour assurer chaque année l'accompagnement du gouvernement. Je souhaite vivement que les offrandes et sacrifices qui ont été faits présagent une bonne saison de pluie, de meilleures récoltes sur l'étendue du territoire national et contribuent à consolider nos efforts inlassables pour la paix, la stabilité, la cohésion sociale et la réconciliation nationale. Je sollicite vos prières en faveur des forces armées et de sécurité qui veillent sur notre quotidien et constituent le socle vivant de notre souveraineté et méritent le soutien de tous. Ni kɛra an ka bi kunnafoni sɔrɔlen bɛ ko dɔw tulo kan aw ni ce aw ka kulomajɔ la k'an filɛbaga bɛɛ lajɛlen fo kɛrɛnkɛrɛnnen na minnu bɛ k'an lajɛ ka bɔ kita aw kan bɛn wagati wɛrɛ aw minnu bɛ fɛ ka an ka kunnafoniw sɔrɔ sanga ani wagati aw ka groupe whatsapp sanfɛla la aw bɛ se ka nin numéro kofɔli ye wele ni o ye 91 21 41 40 84 o la condition fɛn fɛn b'a la yaasa aw bɛ se ka don an ka groupe whatsapp la aw b'o bɛɛ lajɛlen sɔrɔ nin numéro in fɛ